Good evening mga guys. Today guys kay one guys lechon baboy. Dog adobong manok. May kayo danan guys. No? Itong baboy may pinakalamig guys, oh. May kung top 1 lamig ang sudan. So yun din ako ng Japanet. Dugay na ba ako kaunog lechon baboy? Support guys. Hoy, kamusta ka? Lamig kayo! Hindi na, bro, sa bakit? On, kambak. Baka lumit. Ito ka, grabe. May kayo guys. Unod paano ito? Tawa ko nag-aalala. Ano ito? Tarong din. Thank you for watching. Please like, follow, and share. Please support my sending star. God bless. Please subscribe our video. Have a wonderful day.